recorded. Alright. So this one hari tu, just kita recall balik what did you learn waktu apa yang you belajar hari Isnin hari tu. Alright, you dah belajar organisation of plant tissues and growth. Alright, you should know basal permanent dengan meristematic. This is like the 7 or 8 times I repeat already. So I really hope dia stay in your mind. Then next, you belajar structure and function of leaf. Alright, bila cakap pasal structure of leaf, okay, remember tangan you tadi. Alright, so you tahulah palisade buat apa, spongy buat apa, gut cell buat apa beza gut cell dengan stomata. Dan bila function of leaf, you belajar leaf as an organ. Alright, so bila you belajar leaf as an organ, you belajar leaf as organ for transpiration, leaf as organ for gaseous exchange. Alright, lepas tu yang paling penting you belajar leaf as an organ for photosynthesis. Bila you belajar leaf as an organ for photosynthesis, you kena belajar pasal mechanism photosynthesis. So ada light dependent and light independent. Alright, this one you learn waktu chapter 2. So chapter 2 ni adalah target lah, selalunya soalan essay ke, soalan structure ke. So inilah chapter 2 favorite lah sebab banyak benda nak tanya. Especially bila cakap pasal gaseous exchange, you kena tahu mechanism opening and closing of stomata. Alright, this one jangan lupa. Kita dah cerita dah hari tu pasal macam mana potassium ion dengan water molecules. And term osmotic potential, don't forget. Alright, when you are describing about opening and closing of stomata. Boleh I cakap ni korang tak blur kan sebab hari tu kita dah belajar. So siapa-siapa yang blur, please make sure ambillah just 5 or 10 minutes sebelum tidur. Just watch the videos again supaya next time you, sebab tengok chapter 4 you, tingkatan 4 you ada banyak chapters. Tingkatan 5 you pun banyak chapters. Untuk you ulang balik nanti, you takkan mempunyai masa. Percayalah cakap I. Nak pula bila dah nak SPM nanti gap dia dah dekat-dekat. So start daripada sekarang. Okay. Chapter 3, nutrition in plant. So ini yang kita tengok today. So awal-awal, previous class, I cakap kat you, okay. Bila cakap pasal nutrition in plants, okay, you kena tahu pasal inorganic nutrients. Okay, kalau dalam inorganic nutrients, you belajar pasal macronutrients and micronutrients. Dan you belajar organ yang tolong ambil nutrients ni. The organ is the root. So you kena tahu root collar, lateral root, primary root, semua dekat sini. Right, last kali you belajar type of nutrition. So you belajar parasitism, right, epiphytes, dan you belajar carnivorous. This one is just a basic apa yang you belajar last. I just ulang balik sebab we might miss a few things. Alright, so belajar inorganic, macro and micro. I develop a mnemonics for you to remember the macronutrients. Alright, cicah mangga dengan kopi panas. This micronutrients is apart from this one, so you ingatlah. Tapi kalau you nak come up with your own mnemonics, you are more than welcome to do so. Alright, this one adalah structure of chlorophyll. But some people ada DMI tanya, like kalau magnesium, alright, kalau iron, okay, lack in iron, dia cakap kenapa leaf jadi yellow sedangkan iron, alright, tak ada dekat sini. Alright, in part kat sini tak ada pun serum kat chlorophyll. Jadi kenapa kalau tak ada iron, tak ada serum kat sini, kenapa leaf masih boleh jadi yellowish? Sebab I kata kalau tak ada magnesium, kalau tak ada nitrogen yang important part of chlorophyll yang kat sini, so bila dia tak ada pokok ni, okay, kalau tak ada magnesium, alright, dia akan jadi yellowish. Kalau tak ada nitrogen pun akan jadi chlorosis. Alright, chlorosis ni yellowish jugalah. Okay, sebab dia adalah important part of chlorophyll. Chlorophyll warna hijau. Kalau tak ada dua ni, dia akan jadi yellowish. Jadi, the question pasal iron, okay, walaupun dia bukan a part of chlorophyll, bila tak ada, dia masih jadi yellowish sebab dia act as a cofactor bila you nak buat chlorophyll. Alright,
in the production, let's say ini chlorophyll, in the production nak buat chlorophyll ni, you perlukan serum. Selain daripada tu ada a few juga yang macam tu. Alright, you can have a look at all these nutrients later. So maksudnya dia bukan component of chlorophyll, tapi dia adalah component of synthesis chlorophyll. Okay, components of the synthesis of the protein itself. Okay, lagi satu, as you can see here, there ada masalah yang dekat young leaves. Alright, ada masalah yang dekat matured leaf. So leaf yang dah tua dengan leaf yang dah muda. Why? Why? Okay. Kenapa terjadi macam ni? So this one terjadi sebab, alright, they depends on the mobility of the nutrients. Alright, mobility. Maksudnya kadar pergerakan nutrien tu. Kalau magnesium, kita cakap magnesium ni is highly mobile. Maksudnya dia boleh, kalau kat pokok tu magnesium ni boleh bergerak banyak. Alright, nutrients dalam bentuk magnesium ni dia boleh bergerak in banyak part of this plant. Jadi bila dia bentuk magnesium ni dia boleh bergerak in banyak part of this plant. Jadi bila dia bergerak dekat part yang bila dia highly mobile, dia akan concentrated dekat bahagian pokok yang muda. Alright, dekat hujung-hujung ni muda. Jadi bila dia dekat pokok yang muda, bahagian pokok yang muda, bahagian pokok yang tua, alright, macam leaf yang dah lama kat sini, so dia takkan berada dekat situ. Sebab dia highly mobile, dia sentiasa berada dekat hujung-hujung ni. Right? Jadi kawasan yang matured, kawasan bahagian pokok yang dah matured, dia yang akan kekurangan magnesium ni. Sebab tu bila magnesium, parts yang matured leaf yang akan yellowish. Yang muda tak apa sebab dia magnesium dia mobile. So kalau benda, walaupun benda tu ada sikit, alright, magnesium yang ada sikit, dia akan tends berada dekat kawasan yang muda. Alright, kawasan pokok yang new, alright, young. Okay. As compared to kalau iron, say you see iron, dia cakap young leaves yang become yellowish. So ada juga young, alright, you can see here yang mana satu yang young, macam ni mature, okay. So kalau young leaves, so immediately you know because iron dia non-mobile, alright, dia kurang mobile. Jadi as pokok tu grow up, bila dia nak membesar, let's say lah ada sikit je iron dekat dalam dalam soil ni, right? Bila pokok tu sikit, so dia ambil, dia akan simpan dekat sini, alright? Jadi sebab iron ni jenis tak bergerak, dia akan stay je dekat dekat kawasan tu walaupun leaf tu dah tua, alright? So leaf yang muda ni kat sini dah tak ada iron. So iron ni pun dia tak nak bergerak. Buat apa dia nak pergi dekat leaf yang muda? Jadi leaf yang muda-muda itulah yang kurang iron. So that area yang become yellowish. Alright, now you know kenapa certain nutrients, okay, dia affect young leaf and certain nutrient affect old ataupun matured leaf. Okay, mungkin ada certain yang affect old root, ada certain yang affect young roots. Alright, the ni still sama, it's due to the mobility of the nutrients. Okay. Okay, that one is actually very simple lah. I mean, like I say, there's not much of mechanism that can explain here. So it's really up to you. Siapa yang rajin baca bolehlah jawab. Siapa yang malas baca, tak dapat nolongnya. Alright, so then you were introduced to Wilhelm Knop. Alright, yang buat ni, dia nak test eksperimen. Betul ke semua ni macronutrients ni diperlukan? Okay, this one I explain dah hari tu. Okay, this one yang IKIV last time about the organ of the root. Okay, so because we learn, okay, hari tu you belajar
xylem you bentuk macam ni, right? Okay, flowworm dekat sini. Alright. Apparently, xylem, okay, yang grow kat sini, they call it, okay, this one is the initial structure. Okay, yang ini adalah the structure, what called perixylem. I can't remember the name. Alright, so sekarang ni dia just tunjuk kat you the initial structure je, the first structure yang grow kat sini. Tak tunjuk kat you structure-structure yang grow kat tepi-tepi ni. But it's still the same. Alright. So kalau dekat root, we always say the arrangement of xylem and flowworm is in star shape. Alright, star shape. So maksudnya flowworm dia akan duduk dekat arrangement dia area macam bentuk star macam tu. Okay, macam bentuk star. So this one, I don't want you to be confused by this one. So walaupun you tak nampak another structure of xylem kat sini, because they just didn't draw. Okay, last time I said this is Casparian. No, this is not, alright. This one is not in your syllabus, tapi I'm just letting you know, nama dia adalah passage cell. Passage cell. Right? Casparian strip adalah dekat sini. Okay, later kalau you belajar transport, you akan belajar pasal Casparian strip. Casparian strip maksudnya bila air nak masuk kat sini, air tak boleh lalu Casparian strip. Okay, dia block masa sini. So air kena lalu kat dalam kawasan ni. Dia tak boleh lalu dekat cell wall. That's the function of Casparian strip. Okay, so Casparian strip ada dekat whole area sini. Tapi dekat endodermis, alright, ini adalah endodermis kan? Area ni adalah endodermis, ada few passage cell. Okay, passage cell ni macam immigration lah. So dia yang macam kurang resistance. Dia yang paling, hilang. Okay, low resistance towards water nak masuk. Resistance towards H2O and mineral. Jadi biasanya kalau dia nak transport mineral ion ke apa-apa, dia macam kalau lalu sini macam payahlah di Casparian strip macam mana, dia akan lalu passage cell. Right? So itu adalah function passage cell in, or kalaulah you were wondering. Okay, so just to show you, alright, ini adalah nanti you akan belajar transport of water. So water masuk, move sini. So dia mostly dia boleh juga lalu sini sebenarnya. Tapi passage cell adalah area yang mana dia paling low resistance. So water senang nak lalu kat situ. So mungkin it's more preferred. Okay, tapi jangan terconfuse, water boleh je lalu kawasan-kawasan lain. I'm just telling you, kalau you wondering what is the function of passage cell. So ini yang structure yang you selalu nampak. So xylem kat sini, you nampak? So sebenarnya ini adalah satu sel, ini adalah sel-sel lain. Alright, masih lagi xylem, tapi nama dia lupa apa. Metaxylem . Okay, you can check. Okay, you nampak it's star shape. This one pun another contoh. Alright, xylem kat sini, flowworm kat sini. Okay, ini bila nampak je star shape macam ni, you tahu ini adalah root. Okay, jangan terconfuse. Tak mungkin dia dekat stem. Okay. Alright, so this one is very simple, blah blah blah. We discuss this. Okay, next I just want to focus more on type of nutrition. Last time we touch it very slow. Okay, so this one I want to ni sikit explain to you a bit. Alright, the first bila cakap pasal type ni, I explain pasal parasitic plants. Okay, Rafflesia. So Rafflesia, dia punya panjang dia adalah, so it can grows up to 1 meter. Okay, 1 meter macam satu depa tangan you tu lah. Berat dia 11 kilogram. Rafflesia, this is Rafflesia arnoldi, adalah spesies yang paling besar. They won't ask you lah,
Tapi because colour dia merah nampak macam ni, maksud dia this merah, they have no photosynthetic pigment. No photosynthetic pigments. And it has no roots either. Alright. Lepas tu macam people have been questioning lah the function of the roots. Okay, mungkin it's just for a grasp towards dia punya location. Okay, tapi dia tak ambil nutrients pun sebab all the nutrients, all the carbon, all the hydrogen, all the nitrogen semua datang daripada insect yang terperangkap kat sini. So dia akan keluarkan smell, bau macam apa nama dia, meat, rotten meat. Alright, dia keluarkan rotten meat smell supaya kalau ada lalat masuk, dia macam bau apa ni, dia akan stuck kat sini. So kat sini ada hydrolytic enzyme yang akan digestkan this one, so kita akan absorb nutrients dia. And it can grow, dia akan hidup bertahun-tahun lamanya tapi just one life cycle. Right? Lepas tu dia mati. So dodder adalah another one. Alright? Parasitic plant. Okay, dodder ni, you nampak kat sini, ni Cuscuta. So dodder ni sebab colour dia pun yellow, you nampak macam, so the common characteristic of parasitic plant adalah dia tak perlu buat chlorophyll sebab dia tak pandai nak buat makanan dia sendiri, jadi dia parasite. So macam dodder ni pun colour dia kuning, you see. Dan dodder ni dia memang boleh tutup satu kawasan pokok kat sini sebab dia akan suck dia punya akar dia tu akan menjala kat situ dan ambil makanan daripada host dia, ambil nutrients daripada host. So this is extreme cases of dodder punya infestations lah. So you kena always remove dia kalau you nak pokok you selamat. Okay, this one is example of parasitic. Remember, common characteristic adalah lack of photosynthetic pigments. Alright, itu common characteristic of all parasites. Next adalah epiphytes. Epiphytes, okay, epiphytes datang daripada Greek word sebenarnya. Epiphytic. Epi ni maksudnya on top. So pokok-pokok epiphytes dia sentiasa berada di atas, okay, on top. Okay, bila dia berada di atas, like macam pokok Asplenium nidus, alright, pokok bird's nest fern, Okay, macam pokok ni, macam mana dia dapat nutrient sebenarnya adalah daripada, kan, pokok dia rainwater kan, bila pokok, sebab tu you jumpa pokok ni banyak kat Malaysia. Kalau you pergi dekat overseas, mungkin you tak pernah nampak kot pokok ni, mungkin lah. I pun tak pernah nampak, waktu hidup UK tak pernah nampak. Alright, sebab dia bergantung kepada rainwater yang jatuh dekat air ni. So rainwater kat sini, so rainwater dia akan bawa turun sekali nutrients, alright, yang daripada pokok ni. So dia just ambil daripada situ. Kita panggil dia leaching, alright, leaching daripada water yang turun macam ni. Okay, tapi dia tak harm the plant. Hello, cikgu. Hello. Hello, Ainul. Hello, Asma. Hello, Muhammad.
Hello. Kita dapat Okay, hi people. Sorry, tadi I hilang kat mana ah? Korang sempat ke dekat epiphytes ni tadi? I hujan Okay. satu. Okay, taklah jauh sangat. This is why I hate buat kelas dekat sekolah. Right, dia punya connection sangat tak stable. Okay, tak apa, sikit je lagi. Alright. So, dia akan curi air-air yang dekat air hujan ni je. Okay. Tapi, bila dia on top ni, dia dekat atas, maksudnya dia lagi dekat daripada sunlight. Dan dia tak ada atap macam rumah korang. Dia macam, siapa akan melindungi dia? Alright. Jadi, dia pun ada certain adaptation. Okay, dia pun ada adaptation dia. Jadi mostly kita cakap dia being succulent. Alright. Dia pandai cara untuk simpan dia punya air supaya tak transpiration, air tu tak hilang sangat. Okay. So, dia pandai cara untuk simpan dia punya air supaya tak transpiration, air tu tak hilang sangat. Okay, so certain epiphytes mungkin dia ada waxy cuticle. Alright, ini daun dia, so covered with wax. Alright, supaya water tak hilang dekat atas. So epiphytes also, pasal kalau dia tanya lah, kalau ada question tanya you, in your opinion, why epiphytes need to have certain adaptations to reduce water loss? Lepas tu dia cakap lah sebab dia on top of tree, jadi dia expose more to sunlight. Itu je. Okay, this one is very interesting. Bulbophyllum. Alright. Bulbophyllum nama saintifik, nama sebenar dia orchid lah. Orchid sahaja. So orchid ni nama dia Bulbophyllum coming bulb sebab dia punya roots tu boleh form bulb. Alright, ini dia bulb kat sini. Alright, this is where disimpan nutrients dia. Right, dia ada special adaptation dekat roots dia where they form bulb-like structure. Bulb-like structure to keep nutrients. Sebab dia tak duduk dekat soil. Kalau dia duduk kat soil, dia tak perlu semua benda ni. Nutrients semua dia absorb masuk. Tapi sekarang ni bila dia tak ada dekat soil, dia kena figure out cara untuk simpan nutrients dia kalaulah masa dia ada nutrients yang lebih. Okay, itu adalah epiphytes. But most interesting adalah carnivorous plants. Alright, carnivorous plants. Sorry. So, parasitic plant ni tadi, alright, Rafflesia, it can be carnivorous as well. Alright, sebab dia makan bugs. Tapi most of the nutrients datang daripada decaying host. Alright, dia selalunya, but it's only certain pokok sahajalah. So beza dekat sini sebab it can harm the host. Okay. Beza dengan epiphytes, dia tak harm the host. But this one, Dodder dengan Rafflesia, it can harm the host. But in term of Rafflesia, it's selalunya decaying roots. Alright. Pokok-pokok yang dah decay. So I'm not sure what kind of host yang dia harm here. Alright, mungkin ada certain. Okay, this one you check later. Alright, pokok apa yang selalunya dia harm. But in my knowledge, it's usuallynya guna dekat pokok-pokok, batang-batang pokok yang dah nak mati. Jadi apalah salahnya dia ambil? Mungkin lah. Tapi mungkin lah ada certain Rafflesia yang dia macam nak cari pokok hidup je. Maybe, I don't know. Okay. So this one is for your own read. Alright, your read. But epiphytes, dia tak harm, dia tumpang sahaja. But carnivorous, alright, dia tak ada host. Dia duduk sendiri-sendiri. So cara dia dapat all dia punya nutrients adalah datang daripada bugs. Alright, especially nitrogen. Right. Nitrogen banyak dekat protein. Okay, so protein kita dibuat daripada amino acid. Okay, protein dalam badan kita dibuat daripada amino acid. Constituents of amino acid banyak nitrogen. Sama juga macam bug. Alright, dekat bug ni dia banyak protein, jadi dia ada supply banyak nitrogen. This one you dah belajar tingkatan 4 chemical composition of a cell.
Alright, chapter 4 juga. So that's how that's how bugs ni supply nitrogen kepada plant. Okay. So ini adalah I think yang I rasa interesting. So Gangliaceae adalah another a type of carnivorous plant juga. Tapi dia tak nampak macam harmful pun kan? Nampak macam very simple macam ni. Tapi yang harmful, gambar pun tak berapa clear lah. Yang harmful adalah dia punya ni root dia. Kita panggil dia corkscrew plant. Alright, sebab dia punya root dia ni form macam tu. Macam corkscrew. Macam mana nak cakap kan? Macam yang macam tu yang you guna untuk tebuk gabus tu, corkscrew. So, bila dia pusing-pusing macam ni, alright, bila bugs ke apa masuk, dia tak boleh nak keluar. Right, bila kat dalam tu dia ada, kat dalam ni kalau you zoom in dalam ni, alright, dia ada banyak hair macam tu. So bila bugs ni dia termasuk, dia tak boleh nak keluar. Sebab arrangement dia macam ni lah. So dia akan makan lah, dia akan digest dekat sini. Tapi dia makan bugs-bugs kecil je lah. So nampak macam harmless, but it's actually kalau you adalah seekor bug, you akan takut lah dengan dia. Nasib baik you manusia. Apa yang saya tahu, saya cuma ikan. Alright, pitcher plant. Right, pitcher plant. This one, dia selalu attack katak pisang. Gila-gila. Right, katak pisang yang katak pokok tu. So macam ni lah, kalau katak pokok lompat-lompat termasuk kat sini. So macam mana you nak tahu dia dah makan katak pokok ke tak? Dalam ni dia tinggal kulit je. Gelinya. Oh, I can imagine. Lepas tu you ambil pula, orang tu ambil buat lemang. Masak lemang. Lepas tu cakap, sedapnya lemang ni crunchy. Ew. Alright, so itu pitcher plant. Alright, ni Venus flytrap. Ni yang selalulah you selalu nampak. Alright, so dia ada sensitive hair kat sini. So kalau hair bukan yang tu tau, the hair ni is tiny hair dalam ni. Alright, dekat sini ada tiny hair. So bila so bila bugs ni dia terus macam teractivate je tiny hair ni, dia terus tutup. Alright, it's very sensitive. Venus flytrap. Next, yellow pitcher plant. Okay, sini. Okay, kat sini air selalu bertakung dekat sini. Jadi bila air bertakung kat sini, bugs yang dia haus-haus dia akan tumpang sampai sini. Lepas tu dia macam terjatuh dalam ni. So yellow pitcher plant. This one apa yang I rasa menarik lah, pokok-pokok carnivore yang menarik. But Australian sundew, kalau you nampak dekat sini, dia nampak macam air. So you macam, hausnya nak minum. Macam kalau you adalah seekor lalat. Okay, ini ada seekor lalat. Macam, haus. Jadi dia nak pergi minum air kat sini. I dah nak kena pergi, alright. Okay, dia minum air kat sini. Tapi sebenarnya ini bukan air. Ini adalah, I rasa it is in pectin maybe. Can't remember. Tapi ini sebenarnya dia act as glue. So bila dia melekat kat situ, dia macam there is no way dia out. Alright, dia tak boleh minum. Dia mulut dia terlekat kat situ. Bila dia melekat kat situ, nanti dia akan keluarkan substance, dia akan digest bug ni. Okay, so alright, ini apa yang kita tengok hari tu. So just to conclude this chapter, very easy chapter. First you belajar pasal nutrients, macro, micro, apa beza. Lepas tu mobile nutrients akan affect older root. Kalau immobile akan affect younger parts of plants, alright, nutrients. Dan organ, so belajar pasal organ, you belajar kena tahu beza yang mana satu collar root, mana satu lateral, mana satu epidermis, pericycle, bla bla bla. That one, alright. Last one, you belajar type of nutrition, parasitism, epiphytes dengan carnivorous plants. Very easy. Chapter 3 is very straightforward. But the next chapter 4, transport, yang tu susah sikit. Alright, that one yang kita akan sambung next class. So with that in mind, I hope chapter 3 kita dah habis cover. Please siapkan you punya quiz tu. Okay, macam nama yang I share kat photosynthesis tadi, I mean I know I've discussed, I bagi like lenient. Tapi kalau you keep macam don't care macam ni, you
have to bear in mind lah, I might not care also. Okay, ada like a few people very dikir. Okay, it's okay guys, thank you for attention. I'm so sorry I need to cut the class earlier because I have works to do. So I'll see you guys on Monday. Assalamualaikum.